अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा बेनमाजी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया और क़यामत के दिन उस शख्स से नमाज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी। प्यार दोस्तों, जबकि नमाज इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम रुकन है कि जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जो इसके अंदर कामयाब हुआ वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, लेकिन जो इसके अंदर कामयाब ना हुआ वो जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सकेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी होगा कि जिसने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी होगी और क़यामत के दिन ना उससे नमाज का सवाल किया जाएगा बल्कि उसे जन्नत के अंदर दाखिल भी कर दिया जाएगा। प्यार दोस्तों, वो खुश नसीब शख्स कौन होगा, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यार दोस्तों, जंग खैबर के मौके पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था और वहां करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं और कैसे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। चुनांचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो इसने सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। और सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने एक खैमे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो बहुत ही सादा सा था। सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसको यकीन नहीं आ रहा था। इसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह से रह रहे होंगे। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान व शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे के अंदर दाखिल हो ही गया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ऐ मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने कहा, आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत हैरान हुआ और अर्ज करने लगा, ए आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और बदबूदार लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू के अंदर तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर भी पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमज़ान मुबारक का महीना है कि तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज नहीं। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो इसने गाज़ी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे।
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ کے اندر تبدیل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہو اور وہ بکریاں چراتے ہوئے یہاں پر آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ اور پھر آگر جہاد کے اندر شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے اور اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجیے اور دیکھیے، اگرچہ کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، تو اب حق تعالی نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرما۔